أسأل الله أن يجعل في حسن ميزانك وأن يرفع درجاتك يوم القيامة. الحمد لله. أستاذ يا أمك يا لا كلام كأنك parce que kenya yi suga fila ye kenya la juguman bɛ yen a ɲuman fana bɛ yen mais Yahya ye baara mun kɛ ka den don ekɔli la ka suit fo ka taa ban ka kuranɛ durusi ka ban a bɛ denmisɛnnin âge la a kan ka nin yɔrɔ min sɔrɔ bɛɛ kan ka keleya o de la sinon n'i den don ekɔli la a kɛra pilote ye o a kɛra ingénieur ba kɛra docteur ba ye ala mago foyi t'o la a bɛ se ka diɲɛ ta sɔrɔ kɛ a bɛ se ka mɔgɔw furakɛ mais ala ta de tiɲɛ parce que o de bɛ laban. Ale baara mun kɛ nin a ka taa alijinɛ da la a bɛ na tɔrɔni sɔrɔ yen u b'a fɔ a ye ko yaya ko nin tɔrɔni nin e de ta ye o b'a don a kunna u ka taa o bɛ don a kunna yaya b'a fɔ ko ko nin ye jɔn ta ye ne ma nin baara sugu kɛ ne ye mun de kɛ ne bɛ nin sɔrɔ k'i den mun don kalan na n'a ye kuranɛ kalan k'a ban k'a durusi o ka baara de y'a to an ye nin d'i ma fɛn jumɛn de ka di k'o bɔ ala ta de ye laban ye ala ta de tiɲɛ ye an b'a fɔ ka barika da ala ka nin baara nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah rabbil alamin. An balimakɛ fana nana n'o ye Ustaz Kalidu ye an bɛ sigiyɔrɔ bɛnna Faransi ma ale fana ye baaraba de b'a bolo Faransi ye a bɛ mɔgɔlakalan kɛ a bɛ da'awa kɛ harakaba de b'a la Faransi kɔnɔna la jɔyɔrɔba de b'a la silamɛw ka weleli la parce que yen bi ma nɔgɔn mɔgɔ min bɛ se k'i ni fili ka bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔ fili la k'u bila yelen na ala barika la an yɛrɛ b'a dɔn difficulté min b'a la mais alhamdulillah rabbil alamin an sera ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ala ni cɛsiri ani ala ka dɛmɛ an b'a fɔ ka barika da a se mun y'a se yan dakuruɲa fila min b'a bolo k'a fɔ jama ɲɛna an b'a fɔ falen tafadɛl an balimakɛ fila minnu fana nana sisan an ni ninnu fana fɛ ni n ka kalandenw ye o fana ka cɛkɔrɔba de banna u nana ka na su ba don la ka une semaine kɛ u taa sinikɛnɛ mardi don nin ye kɔrɔkɛba ye Alasan Samasa wa nin ye Tudo Samasa ye u nana o facɛ de bila ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ala ka yemusa amani yan ye ala ka mɛn ka sarakati bɔ ye baara minnu bɛ kɛ ala ka nɛɛma se u bɛɛ lajɛlen ma Khalil tafadɛl. الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amalo subhanahu wa ta'ala talo amala barkada misilin kisi caya kata kiraba yang kandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sudu ke salmau anaje ngomba wana amun fana chesri ulu kofe ni ma tala bolu bena jeleni fo ta si alkiyama jondum ambalo subhanahu wa ta'ala deli nini au ya rabbi ala ka fara ma kelauka ambe do ke ala bamba to bela jele krangremi ala ambamsu ala ka hine ala ka yafakama ala ka kaburu noro ala ka kaburu fere ala ka kaburu dunya amala deli ala ka siratu tiga ko imandi alama ala ka nala sigi arjana firdausu konna musukorban dum ye ndende najini uye ndende najini ni min ni jiela ibo so ni ye min fana na ɲini diɲɛ in na yan k'a bila i ni alikiyama jondo i b'o fana sɔrɔ kira ye nin de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko ni adamaden fatura i ka fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛra fo fɛn saba i yɛrɛ ye silamɛya baara min kɛ o tɛ tigɛ o bɛ ti i nɔfɛ fɛn saba fana de bɛ yen o bɛ adamaden kɔ fila olu bɛ t'i bila kaburu da la u bɛ segin kelen o bɛ taa i nɔfɛ kaburu kɔnɔ o de ye i ye silamɛya baara min kɛ i ye seli min kɛ i ye sun min kɛ i ye hiji min kɛ i ye balimayaw dilanni min kɛ i ye saraka minnu bɔ i ye jaga minnu bɔ
i cɛsiri mun kɛ silamɛya baaraw la k'i mabɔ ala kotaw la o bɛ t'i nɔfɛ fo kaburu kɔnɔ mais i ka denbaya ni teriw ni denw ani ka nafolo olu bɛ segin i ni de bɛ taa kaburu kɔnɔ o de y'a to an kan k'an jirɔja kosɛbɛ baara ɲumanw kɛli la an ka musokɔrɔba ninnu ani an ka cɛkɔrɔbaw u y'u cɛsiri de la ka bi de ɲɛsigi u y'u cɛsiri de la u bɛ se ka bi don in nafa sɔrɔ cogo min yarabi ala subhanahu wa taala y'a k'u ye u y'u cɛsiri ala ko la kosɛbɛ a filanan o de ye dɔnniya ye ko dɔnniya ka k'i bolo i yɛrɛ fana o cɛri n'i y'a cɛri o kalanden minnu b'i kɔfɛ fo ka taa se olu fana ka don labanw ma ka taa se e yɛrɛ ka don laban ma o fana ye sɔdakatu jariya ye o dɔnniya in bɛ boli i nɔfɛ an bangebaga ninnu u y'u cɛsiri de la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ k'i bolo bi i den bɛɛ lajɛlen na musokɔrɔba ani cɛkɔrɔba n'a filɛ du min kɔnɔ u y'u bolo k'u den bɛɛ la k'a bɛɛ don madrasa a wagati a tun bɛ fɔ olu ma de ko madrasa den tɛ kɛ foyi ye madrasa den fɔlɔ n'i bɔra n'i ma kɛ alimami o y'a minnu ye chance sɔrɔ minnu kunna jara i ma kɛ wajulikɛla ye i bɛ kɛ madrasa karamɔgɔ ye o de tun bɛ fɔ fɔlɔ mais olu tulo cɛ o bɛɛ kan anw denw tɛ taa ekɔli la u bɛ madrasa de kalan u bɛ ala de kalan u bɛ ala ko de kalan ka diɲɛ bɔ fili kɔnɔ ka ala yira diɲɛ la ka ala yira kunfinw na ka se anw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ olu yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ ni ala ko ye musokɔrɔba ninnu y'o kɛ an bɛ ban wagati min na ba ma se ka madrasa in na o y'a sɔrɔ kalan dan tun ye yan université tun tɛ mali la wagati u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ ɲini nafolo fitinin min b'u kun k'a fara fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnnin ninnu bila ka taa kalan yɛrɛ dan kan ka se yɔrɔ min n'o ye arabi sawuditi ye k'u bila ka taga a ye taa kalan kɛ an kana fɛn da anw ma an b'an den bɛɛ da aw kɔfɛ n'an bɛ bu dun an bɛ bu dun sinon dencɛ a ka di kojugu n'i y'a sɔrɔ i b'a bila a ka taa nafolo de ɲini ka na d'i ma bi bi in na anw bɛ kɔrɔtɔ de k'an ka den sɔrɔ joona k'a ka se k'an nafa mais olu ko ko ayi a ye taa ala kalan k'a s'a dan na o ma bi laɲini yan o de y'a to ala subhanahu wa taala a y'a kelen fɔ kuranɛ kɔnɔ an bɛ ka an jilaja ni dɛ ko minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir ala ko cɛw de b'ale bolo cɛw rijalu yan nɔ a bɛ cɛ ta a bɛ muso ta wallahi an bamuso ye nin dɔ ye ko o cɛw de b'ale bolo mu'minuna a ma fɔ ko mu'minuna a bɛ se ka dan ko minal mu'minin ma tila bɛna fɔ ko rijalu mu'minun fana de la cɛw de bɛ mu'minun fana kɔnɔ mu'minin bɛɛ tɛ cɛ ye dɔw bɛ u ka mu'miniya da u yɛrɛ de ma u ka arijana sɔrɔ mais rijalun o y'a ye minnu yɛrɛ y'a da u yɛrɛ la tila ka maa wɛrɛ tɛgɛ minɛ ne kelen tɛ taa i ni ne tɛ taa an bamuso in y'o dɔn an bɛ min ka kɛnɛ kan an b'a dɔn anw tun bɛ bɔ madrasa de la ka na ji min yan an bɛ tile yan a y'a dɔn k'a fɔ k'anw b'a denw nɔfɛ ala ko de la an bɛ ka kalan de kɛ a y'an bɛɛ k'a denw ye yan so in kɔnɔ sadaqu ma ahadullaha alayhi olu de ye tiɲɛtiyali kɛ u ye layidu min ta u ni ala cɛ u natɔ wallahi u ye nin kuranɛ aya nin faamu dɛ wa minhum man qada nahbahu dɔw sara n'u ka layidu ye o y'an ba ye a sara n'a ka layidu ye a m'a jɛngɛ a m'a bila tile kelen silamɛya minan fitini miskala zarati a m'a jigin ala den bɛɛ k'a disi gosi n'a bila ye sa an m'an disi gosi n'an baw ye ayi den bɛɛ tɛ se k'a disi gosi n'a bila ye abadan wallahi dɔw bɛ maloya k'u ba yira an kun kɔrɔtalen na u sara n'u ka layidu ye wa minhum man yantazir dɔw fana n'u ka layidu sigilen don u bɛ ka saya ma o y'a denw ye o y'a denw ye a sabanan
ko waladun salih den ɲuman o t'i kɔfɛ i yɛrɛ ye den min dilan a ka k'i ɲɛna ye ka tila ka k'i kɔ ye den dɔw tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ kuma b'a ka k'i kɔ ye nin kɛnɛ de bɛ sigi bɛɛ yan minnu bɛ sigi maa kunnandiw de minnu y'a dilan k'a bila u kɔfɛ a bɛ sigi olu de a tɛ sigi bɛɛ ye wallahi ko den ɲuman ka k'i kɔfɛ den min n'i fatura a hakili bɛ jigin e la n'e ma den bila ala ko ka hakili bɛ jigin e la est ce que a b'i dɔn a b'i dɔn wa kuma bɛ k'a fɔ ko ka hakili jigin i la wa ayi o tɛ yen a t'i dɔn abadan olu b'a dɔn dɛ wallahi n ye Usman ka foto kelen lajɛ foto in bɛ kuma dɛ n y'a lajɛ hali sini n tɛ fa lajɛli la a b'a ka profil sanfɛ tuma bɛɛ n b'a zoomé n b'a lajɛ ba de b'a bolo a bɛ ka bisu d'a ba la a kunkolo b'a bolo a da barilen b'a da la foto in bɛ kuma de bolo ala dangaden si k'o kɛ dangaden kanu tɛ don a ba la abada wallahi dɔw dusu kasilen taara lahara dɔw sɔn jalen taara lahara dɔw kungotɔ taara lahara dɔw kamana guwalen taara lahara u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min parce que u ye denw lamɔ cogo min n'i ma den lamɔ i kanu kan a tɛ k'i fɛ a tɛ k'i fɛ diɲɛ la a tɛ k'i fɛ lahara n'o tɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan o tɛ saya ka gɛlɛn dɛ mais n bɛ taa k'an kɔ to tuguni ciden bɛ hamino de la Yakubu alayhi salam a fatutɔ a y'a den bɛɛ de wele ka na n'a ye o min ye ciden ye wa ala tila tuguni ka ciden yɛrɛ bɔ ale denw na n'o ye Yusuf alayhi salam mais a bɛɛ n'a ta a y'u bɛɛ wele ka na dɔw ko k'a den bɛɛ ye nabi ɲuman o bɛɛ la a y'u wele ka na n bɛ jɔrɔ dɛ ni ne sara aw bɛ kɛ cogo di bon denba ɲuman ani denfa ɲuman dutigi ɲuman bɛɛ kan ka jɔrɔ ni nin de ye mais est-ce que bi an bɛ bi tile min na an bɛ jɔrɔ la ni nin ye an bɛ jɔrɔ la ni nin ye bi ayi an si tɛ ka jɔrɔ n'an kɔ ye an bɛ ka jɔrɔ ni min ye an denw bɛ baara sɔrɔ cogo di baara ko gɛlɛyalen don n den kan ka don administration na a kan ka taa fonction publique la a kan ka nin kɛ an bɛ jɔrɔ la ni nin dɔrɔn de ye mais an tɛ jɔrɔ la n'an ka duw ye an kɔfɛ n'an sara an denw bɛ sira min kan est ce que an ka du in bɛna kɛ an y'a bila cogo min ala y'a fɔ ko ka kɛ cogo min an denw bɛna kɛ ten o de kan o de ye question ye mais Yakubu y'a denw lasigi ne kɔfɛ aw bɛna kɛ cogo di aw bɛna mun kɛ aw bɛ k'an ka dɔnbaga ye denw ye assurance de di Yakubu ma n fa ta i hakili sigilen ka taa wallahi ne tɛ yan an bɛ e tigi de patronné alaya kelen ani i fa n'o ye Isahaka ye a n'o fana fa n'o ye mɔkɛ Ibrahim an b'olu ka sira kelen n'a nana don an ka du kɔnɔ a tɛ bɔ yan an b'o de patronné ninnu y'o layidu d'u ba ma parce que ba de y'a ɲini ka don da ba de y'a ɲini k'u bila sira kan u y'o layidu di ba ma u y'a dimɛ u y'a lawaleya ko den ɲuman a ka dugawu kɛ ala bɛ se k'a fɔ ko diɲɛ ka dugawu kɛ i dɔnbaga bɛɛ bɛ se ka dugawu kɛ parce que su mago bɛ dugawu la an balimakɛ y'a fɔ sisan an ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan n'an fa mais ko de ko wala dun sɔn dɛ den ɲuman o ka dugawu k'i ye o de bɛ taa kɛ i ye kunkɔrɔtabaga ye kaburu kɔnɔ ni e fana bɛ dɔn i sigiɲɔgɔnw sɔn dɔ la hali k'i b'a jɔn don ala bɛ su la su wililen o ɲɛ b'a la baraji donnen bɛ a ɲɛfɛ minnu denw labɔ ka ɲɛ ala ko kan mun ye ala yira u denw na minnu olu yɛrɛ kanu yira u denw na o baraji donnen bɛ i b'a fɔ ko urudi kulu ala b'a fɔ su ɲɛna ko i ta de ye nin bɛɛ ye a b'a fɔ ala ɲɛna ko n dabali banna la ne ma nin baara kɛ dɛ ne ye min sɔrɔ cogo di k'i den karisa i den karisa i den karisa olu dun to diɲɛ la ka nin bila i ɲɛ o de fara farala ɲɔgɔn kan u seli kota u bɛ dugawu k'i ye u sun kota u tɛ sun tigɛ n'u ma dugawu k'i ye u yɛlɛma kota n'u hakili jigin la u bɛ dugawu k'i ye
u bɛ saraka bɔ i ye olu de ka duwawu fara faralen filɛ ɲɔgɔn kan filɛ n'i y'i ta ye o yɔrɔ la banbagatɔ fana b'i ɲɛsin Ala ma a b'a fɔ n den min sera ka nin kɛ Ala ne fana tɛ taa arijinɛ i t'a to n k'o sama n fɛ an ka taa o de y'a to Ala subahanahu wa taala ko k'a bɛ Ala jɔn ɲuman dɔw sara n'u denw ye ka sɔrɔ u ka baara ma se u ka kɛta ma o bɛ kuranɛ kɔnɔ anw kɔni an bɛ se k'an bolo kɔrɔta ko Ala an don an faw la hɔrɔnma na ni kira ka sɔrɔ na don baga an bɛ se k'an bolo kɔrɔta mais dɔw tɛ se abadan dɔw tɛ se ka nin kɛ wallahi an bɛ gasamalakaw fo bi o ni hakili ɲumanya ye ani nin kɛnɛ nin an y'a dɔn k'a bɛ sigi wallahi an y'a dɔn ko nin kɛnɛ in bɛ sigi ni nin tun b'a sigi de an bɛ ɲininkali kɛ Usman nana a balimamusow bɛ yan aw baw n'aw faw y'aw bila madrasa la ka aw ka nin kalan kɛ aw dun nana u fatura aw nana vacances kɛ ka taa o tuma baw ni yɔrɔ ye jumɛn ye an tun b'u ɲininka n'a tun ma kɛ an tun b'u ɲininka nka kɛli tɛ bali an na nka kɛbaliya de tun bɛ bali aw la o tuma an b'u fo u ka baara ɲuman kɛli la an balimaw n t'a dɔn miniti de hakɛ min dilen bɛ karamɔgɔw ma organisation bɛ cogo min ayiwa a ye juru fara an kan an mana daminɛ fɛɛrɛ t'anw na aw bɛ to k'an fɛɛrɛ minɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni Ala subahanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ n balimaw an bɛ don mawudu la komi karamɔgɔw ka ca bɛɛ bɛna dɔɔni dɔɔni fɔ inshallah musokɔrɔba ninnu ka kan kosɛbɛ Ala ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حكيم. Al-Quran ayat yang nggak sih nanti famu. Ala Adam leni ala nyesranya dia. Ayat ada madu diwili. Al kafiru wa wili ya. Ama fo ya ayyuhal ladzina amanu. Aku ya ayyuhan nas. Al di Islam ite mu'min Isra alanya. Joflante alay. Uya Umar bin Khattab ngako kira kumara posibe alanya Isranya ka. Wa taqwa Allah alanya Isranya ni yere munye. Umar bin Khattab ko kuni bette mina sira jeli ni fe burusi kono. Ngoni be ya. Ibe sira jeli kan kata. Itara senye fe iya ye ngoni do dalen be o sira insanfe walma ponti do be walma bana ko taga do dalen be o ba akato Umar ko chema ko yala ibe dula wa jego ko ayina dula de be mpa kuna walma be teme akrefe ngala sama abu ko ala nyesranya de ni ala ko tay yoromi ipa kuna walma ki jenge kana do ninde ala nyesranya ala ko yala obe senema alkiyama dondo tazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa yala obe senema alkiyama dondo jalo ay suro fanda de ta aw nofe nambe voyager ambe na fulu fitini blanco angana bla panna mado ameta kala ngoro na me basi jalo bla anko kongo kala amene abe fod bakiye sura fanda ta mais ala ka sura fanda basi jala placité sabule be menege tugumina ere bado ani prochité ame nyogo menege la dongo do katawo be bado mais sura fanda nyuma kaburu sira tuti ero ani arjana be soromina ala ko ma ko khayra zadi et taqwa sura da fanda de ala yesranye ala da yesranye da
ko a bɛɛ base ye ala ɲɛ siran ɲɛ n'i siranna ala ɲɛ ko o ko la ala b'i lafiya o ko kɔnɔ hali n'i siranna ala ɲɛ a bɛ faamuya d'i ma o man yattaqillaha yaj'al lahu furqana n'i siranna ala ɲɛ a bɛ bɔda ɲuman fana d'i ma wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja n'i siranna ala ɲɛ a bɛ bɔda ɲuman d'i ma i ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ bɔda ɲuman d'i ma i ka denbaya kɔnɔ a bɛ bɔda ɲuman d'i ma i n'i sigiɲɔgɔnw cɛ a bɛ bɔda ɲuman d'i ma i bɛ janfa kɔnɔ a bɛ bɔda ɲuman d'i ma ala t'a ka jɔ ɲuman labila abada ala ye siranɲɛ de b'a kɛ ala k'an siran ala subhanahu wa ta'ala